lagi dalam program Mingguan Dunia kita, produksi VOA Indonesia. Saya Virginia Gunawan. Dan Aryatna Budianto. Kali ini kami mengajak Anda untuk menikmati udara yang segar, walaupun agak sumuk ya. Agak panas nih, makanya saya keringetan. Iya, tapi di sini kita dalam rangka menikmati alam. Benar sekali. Menikmati lingkungan. Nah, saat ini kita berada di Great Falls. Air terjun yang merupakan salah satu yang ada di daerah DMV atau DC, Maryland, dan Virginia. Nah, ini salah satu pemandangannya dari sini cukup menarik sih ya. Nah, tapi dari sini kita akan mengajak pemirsa dunia kita untuk menikmati berbagai liputan tentang lingkungan dan juga yang penting adalah konservasinya. Nah, di Amerika Serikat ini kebetulan memang ada sebuah ruling atau keputusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan bahwa EPA atau Environmental Protection Agency, ini Badan Perlindungan Lingkungan di Amerika Serikat, itu tidak bisa lagi sepenuhnya memberikan mengatur hal-hal tertentu terkait lingkungan. Jadi itu dikembalikan ke negara bagiannya masing-masing dan bukan lagi keputusan dari federal ya, atau berlaku nasional gitu. Ini cukup memprihatinkan ya bagi sebagian kelompok LSM dan juga kelompok-kelompok aktivis lingkungan. Iya, dan mereka ingin mengusahakan gimana sih caranya untuk agar pemeliharaan lingkungan hidup di Amerika Serikat itu tetap terjaga. Betul, iya. Nah, salah satunya adalah mungkin yang ingin ditingkatkan adalah peran individu, komunitas, dan juga lembaga-lembaga swasta ya. Terutama salah satunya yang akan kita lihat ya, kita akan kasih lihat pemirsa, ini bagaimana seorang pengusaha mengajak komunitas dan dia sebetulnya menciptakan sebuah sistem di mana dia atau sistemnya itu bisa mendeteksi tingkat polusi di sebuah lingkungan. Nanti kalau misalnya ternyata di situ begitu tingginya polusinya, dia bisa membuat rekomendasi ke pemerintah lokal untuk ada kegiatan tindak lanjutnya. What I realized, I think, growing up in a family of entrepreneurs, sort of measure what you manage was a mantra in business. And yet, when it comes to climate change, we're actually missing the measurement infrastructure to understand where emissions are coming from and who they're impacting. So we set out to solve that. Hyperlocal monitoring enables us to understand where those pollution hotspots are and enables us to take really targeted action to address those sources of emissions and to protect communities and protect public health at that local level. One of the things that we've done over the course of the years is partnered really deeply with environmental justice organizations and advocates, and Ms. Margaret is one of the nation's leading advocates. And several years ago, we teamed up with her to do a groundbreaking study that for the first time proved that air pollution is hyperlocal, that it can vary from one block to the next by up to 800%. I come from a family of activists. Well, I also have asthma. The block by block was a question that we asked. EDF, we asked that first because we knew that all the air monitors from the institutions such as Barry Air Quality 5 stories up. So it's not at the ground level where people are. How do you detect was at the ground level, at the sidewalk, and then also into your house? Our mobile sensor network is fascinating in that it involves a lot of different aspects of science and technology, all the way from how we design the device, which incorporates a number of sort of the less expensive small-scale sensors that you can use in cars, all the way to then how do you sample within a car while the car is moving, and then where do you send the cars to make sure that you're getting what we call a representative sample on any particular road or street or part of town. Our sensor devices measure a number of pollutants: carbon monoxide, carbon dioxide, ozone, PM2.5, nitrogen dioxide, and nitrogen monoxide. Those are all either criteria pollutants as identified by the EPA or are climate pollutants like CO2. We also measure, in addition to those, in separate units that we combine into a single sort of system, if you will, methane and ethane, very important climate pollutants that can also indicate sources of perhaps natural gas leaks or other sorts of signals like that, as well as a pollutant we call black carbon, a type of particle that is black, diesel pollution,
that the black plume that comes out of like a heavy-duty diesel truck or a bus, that particular pollutant has health effects. It's considered a carcinogen by the World Health Organization. It also has climate effects in that it actually heats our environment. And do they test all the new equipment with you? Or? Yes. Yeah. I think we have the opportunity to bring radical transparency. We're literally making the invisible visible. Doing that, I think, there's an opportunity to really quickly change the game on climate, on air pollution, and to finally fix these problems that are impacting so many millions of people around the world. Nah ini tambah rame nih, kayaknya ada studi ekskursi dan semacam itu ya. Lucu juga ya, field trip. Tapi kita nggak mau ganggu mereka, pemirsa. Kita akan pindah ke tempat lain sambil membawakan berbagai liputan tentang lingkungan lainnya. Jangan kemana-mana. Tetap di dunia kita. Aduh, buset. Walaupun mendung, tapi Panas sungguh ya. banget. Ini emang biasanya kalau misalnya semakin mendung itu akan hujan, Iya. udara semakin kondens. apa sih? Dan semakin lembab gitu. loh, Betul, pemirsa. ya. Tapi ini tidak menyurutkan keinginan saya dan Ginny untuk bisa menghirup udara segar, walaupun agak sumuk di luar ruangan. Sekaligus Iya. juga melihat-lihat ini ya pemandangan kan. Kalau misalnya kota melulu gitu agak bosan. Ini hijau-hijau, ada air dan lain sebagainya. Ini ada sebuah kegiatan atau sebuah organisasi yang diciptakan awalnya tuh kalau nggak salah diciptakan oleh mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, tapi sekarang sudah punya beberapa chapter ya di seluruh dunia. Namanya Solar Chapter. Nah, mereka bergerak selain untuk pengadaan air bersih juga untuk edukasi bagi perempuan, terutama di Indonesia Timur. Nah ngomong-ngomong juga soal air, sekarang ini kan musim panas ya di Amerika Ya. Serikat dan sangat panas dan kekeringan itu juga terjadi Betul, secara masif kemarau. di Amerika Serikat. Ya, terutama di California itu aku Ya. dengar udah mulai ada penjataan air tuh. Benar sekali, dan di situ air itu mahal banget. Nah, Oh iya ya? Iya. Nah kita tonton pemirsa liputannya. I believe kebaikan itu banyak di manapun. Cuma memang kebaikan itu yang orang kadang mikir, if I do this much, will it make an impact gitu? Yes, it will gitu loh. You just need kayak a right platform to contribute. Dan bagi Eki Nyoto Atmojo, mahasiswa University of Washington di Seattle, Solar Chapter adalah platform pilihannya untuk menyalurkan kebaikan. Didirikan tahun 2017, organisasi nirlaba ini menjadi medium bagi anak muda Indonesia untuk berkontribusi kepada tanah air melalui program yang inovatif dan berkesinambungan. Iya, Solar Chapter itu konsepnya seperti buku yang menerangi warga desa. Jadi setiap kali kita masuk ke desa baru, kita memulai buku baru. Mulai dari chapter 1 yaitu water, dan chapter 2 itu kelanjutannya education, dan chapter 3 community development. Mereka membuka chapter atau bab pertama dengan proyek pengadaan air bersih di Desa Umur Nana, Timor, Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT dipilih karena adanya kebutuhan di mana warga harus berjalan kaki 3 hingga 4 jam setiap hari untuk memperoleh air bersih. Ini sejalan dengan misi salah satu perusahaan donor Solar Chapter untuk proyek pemasangan solar panel di Desa Biau dan Fatoin. Ini sejalan dengan misi kami, yaitu misi ACE dalam mewujudkan Sustainable Development Goals, yaitu nomor 6, Clean Water and Sanitation, nomor 7, Affordable and Clean Energy, ya, nomor 10, Reduce Inequalities. Solar Chapter juga berhasil menarik banyak anak muda yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri untuk bergabung. Kini mereka memiliki 9 cabang, tak hanya di beberapa kota di Amerika, tapi juga di Melbourne, Vancouver, dan Hong Kong. Mereka bisa berkuliah di luar negeri, tapi bukan berarti mereka melupakan tanah pertiwinya gitu ya. Karena mereka juga masih tetap ingat bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi dan memberikan impact yang positif bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Each of us itu bisa bikin impact ke hidup orang-orang di sana, and that is for me that what makes Solar Chapter beautiful gitu sih. Proyek air bersih Solar Chapter telah ada di 6 desa dan sedang dibangun di 5 desa lagi untuk menjangkau 8.800 warga. Dari Washington DC dan Jakarta, VOA.
Pekarangan hijau yang jadi ciri khas California tak lagi tampak. Seiring kekeringan menahun yang melanda daerah tersebut, konsumsi air di sebagian daerah pun dibatasi. Di wilayah Kabupaten Las Virgenes di daerah Los Angeles, warga hanya bisa menyirami tanaman mereka seminggu sekali. Daerah ini tidak punya sumber air tanah lokal dan 70% air di daerah tersebut datang dari daerah lain. Any customers whose addresses end in an even number, their designated day to water is on Tuesdays. And then all of our customers whose homes end in an odd number or addresses, their designated day to water is on Thursdays. And so for each day, they get 8 minutes per day per station. Penerapan peraturan diawasi ketat dengan membaca meteran air. Warga yang melanggar akan mendapat teguran dan membayar denda. Jika masih melanggar, pasokan airnya akan dikurangi menjadi sekitar 4 liter per menit. Pembatasan dilakukan dengan menggunakan pembatas aliran air kembangan staf perusahaan air. Appliances might take longer to fill, say your washing machine or your toilets will take longer to fill, but they still work. So indoor living is manageable with this. Outdoor, this small hole will not give you enough flow to be able to kick on your irrigation systems. Sebagian warga pun mendesain pekarangan rumah yang lebih ramah dengan kondisi kekeringan. Seperti Sarah yang mengimpikan pekarangan dengan tanaman asli daerah California yang tahan situasi kering. I did an enormous amount of research on where I could find plants that would thrive in Los Angeles County without much water. I went to the Theodore Payne Native Plant Foundation. They have a nursery and they have classes. I took a class there to understand how to water native plants, and I just spent a lot of time looking at the plants there. Kekeringan ekstrim di California tak hanya berakibat pada halaman perumahan, tapi juga industri agrikultur California yang memenuhi 36% permintaan nasional Amerika Serikat, menurut data Departemen Agrikultur California. Demikian laporan VOA. Sekarang kita istirahat lagi pemirsa dan kita akan segera kembali dengan liputan dengan lingkungan tetap dia dari Amerika Serikat dan kemana pemirsa tetap di dunia kita. Masih di dunia kita, saya dan Ginny masih menikmati keindahan alam di Great Falls, negara bagian Virginia. Nah, sekarang kita masih punya 2 liputan lagi tentang lingkungan. Ya. Yang pertama adalah bagaimana menggerakkan alam atau lingkungan supaya bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, ini dikembangkan oleh para ilmuwan di Teluk Chesapeake. Ini nggak jauh dari sini, di Maryland. Nah, ngomong-ngomong di Chesapeake Bay, ini juga ada inisiatif dari seorang warga yang concern atau perhatian dengan lingkungan sekitarnya dan berusaha untuk menjernihkan kembali dan membersihkan kembali Chesapeake Bay itu. Dengan tiram kalau nggak salah. Gimana ya caranya? Yuk kita lihat. This is Goodwin Island in Virginia. You can see here. Menurut ilmuwan Tyler Messerschmidt, pepohonan tidak bisa hidup di tanah basah nan asin akibat kenaikan permukaan air laut dan gelombang badai di Sungai York. Perubahan iklim yang disebabkan manusia membuat air semakin menghangat dan meluas. Daerah yang sebelumnya ditumbuhi pepohonan kini menjadi hutan hantu yang memperparah perubahan iklim. These forests are great stores of carbon that are there, and as those trees slowly die, that carbon is returned, some of it to the natural system, including the atmosphere, which also leads to possibly more global warming through climate change. Rawa bisa membantu teluk tetap bersih dan bisa menghadang badai, tapi rawa pun perlahan tenggelam. Salah satu penyebabnya pembangunan di bibir pantai. Bangladesh, parts of India, Thailand, a lot of Thailand, Myanmar, Vietnam. These have large stretches of marshland, which is in the tropics. Mangroves are a dominant species, and we're eroding away the base of those systems. I'm going to go ahead and Deborah Steinberg mengumpulkan sampel organisme yang berpindah tempat akibat perubahan iklim. So those are copepods, rice grain size crustaceans. Disebut juga sebagai pompa biologis, Copoda membantu menenggelamkan karbon dioksida, gas utama penyebab pemanasan global, ke dasar laut. If we didn't have the biological pump,
then the atmospheric carbon dioxide would be 50% higher than it is now. Menghangatnya temperatur turut mengubah tempat hidup makhluk laut ini. The subpolar and polar species, their ranges are contracting. A lot of the tropical, subtropical plankton are smaller, and so they're not as efficient at transporting the carbon. Para ilmuwan di seluruh dunia terus memantau dampak negatif perubahan iklim. Di sini, mereka mengumpulkan beberapa bibit spesies lamun yang mampu menyerap karbon untuk merestorasi habitat laut. Rather than just plant eelgrass, we're also planting another species. And that species is another native seagrass that's in the Chesapeake Bay called widgeon grass, and it can handle high temperatures. Harapannya, kedua spesies tanaman laut itu bisa bertahan dan melindungi organisme lain di sekitarnya. Jika berhasil, proyek restorasi habitat laut ini bisa menjadi model untuk skala global. Dari Gloucester Point, Virginia, tim VOA. All right, we're just going to the end of my pier, my property, and we're going to see Oyster City, which is a city and a marina that I built on two big floats. I wanted to draw attention to oysters and how important they are to the bay. And it has oyster facts, and it just tries to educate the public a little bit about the importance of oysters and what they mean to the Chesapeake Bay. It basically all started at went to a fundraiser for the Chesapeake Bay, and it was actually a big oyster roast, and they were shucking oysters, and they had a display where they took some very, very cloudy water that you couldn't really see through, and they put 2 oysters in there, and they told me to come back in a half an hour, and they told me the water would be crystal clear, because oysters filter 50 gallons of water daily. And sure enough, when I came back, that water was crystal clear, and I was just, it was very compelling, and I just thought, boy, if there was more oysters back in the bay, it could help clean the bay up. So I just decided to create a hobby with this and build my own reefs. Oysters population in the Chesapeake Bay is only historically today at 1% of what it was. And there were enough oysters in the bay at the turn of the century where the bay would be filtered every day. My reef is right over here where the green number 13. I collect shells from 5 different restaurants that serve oysters, and I pick up the shells and I let the shells heat up in the sun and get all the biomaterial off of them, and then I plant them out on the reef, and I've been building this reef for about 5 years. All of these oysters here on this property, which is about a total of 6,000, will go out on the reef within the next few weeks. And I probably now have a total of 30,000 oysters growing there. I would say right now with the amount of oysters that I have on that reef, they can filter probably about 150,000 gallons of water daily. I put them in buckets, and then I just take my boat out to the reef, and then I just scatter them on the reef. Kalau misalnya Anda ingin nonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com atau nonton di channel YouTube VOA Indonesia tentunya. Dan kami nantikan Anda juga untuk menjadi sahabat kami di media sosial. Ada Twitter, like, Instagram, follow. Facebook. Itu semua dengan kata kunci VOA Indonesia. Dan kami tunggu juga pertanyaan tentang Amerika. Betul, langsung bisa di DM di @VOA Indonesia, pemirsa. Apalagi kalau disertain video, nanti kita kasih souvenir dari VOA ya. Kalau gitu kita undur diri dulu dari Great Falls, Virginia. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Yuk, kita lihat.